now today we're going to learn about the first chapter, which called role of actuary. Okay, so here on this chapter, at the end of this chapter, the student should be able to identify and explain three outcome. The first outcome is what is the role and responsibility of actuary. Okay, right, and identify the tasks that the actuaries do on different industry, example life insurance industry, um, general insurance industry, and superannuation industry, right? And the third one is students should be able to identify and then explain the ideal role of actuary, example information, fair treatment, independence employed actuary, okay, data quality, materiality, and so on. And the last outcome is what are the ethics that implied to the actuary. Okay, right, now let's go to the first outcome. Okay, the role actuary. Right, basically under the role actuary, okay, actuary is a person who have mathematical ideas and mathematical solution, okay, and use that mathematical solution and mathematical problem and ideas to solve the problem in insurance area. Okay, example, problem in determine the pricing, problem in determining the underwriting process, claiming process, and so on. So these are definition of actually. Okay, orang yang bekerja, okay, yang ada dia adalah seorang professional person. Okay, dia adalah seorang professional yang ada idea, okay, yang gunakan idea daripada maths, okay, daripada stats tu, okay, dia apply notes knowledge daripada maths dengan stat, and they imply back to the they apply back to the problem, basically in insurance industry lah. Okay, so insurance industry ni, kalau kita tengok, kalau you boleh nampak, insurance industry ni dia besar, is a wide range. Okay, it's a wide range. Okay, basically ada pricing, ada underwriting, ada claim, ada product design. Okay, right, but then not only focus on that area, actually not only focus on that area. Okay, they can deal on other area. Example, they deal with the they deal with the superannuation area. Superannuation means that actually who work not only in insurance area, but focus more on benefits, okay, to the customer. Example, pension benefits, okay, retirement benefits, okay, apa lagi, injury benefits, accidental benefits, okay. Example, they actually work in the SOCSO, work in the EPF, okay, work with the bank negara, okay, work with the ONG company. Okay, dia tak buat insurance banyak sangat diorang ni. Okay, they work with other things. Contoh, those actually who work with the ONG company, oil and gas, they focus more on how to do on business plan for the companies. Okay, look on the business risk, look on opportunity risk. Okay, look on the other product that can created by the company, okay, or designed by the company. So this is the rule actually. Okay, so basically there's a definition actually. Okay, so here, okay, um, when I do when I did this note, okay, I found uh, notes from a bank, so from a source, from internet source, mentions about responsibility of actuary. Okay, right. So here, role and responsibility of actuary can be divided into two. One is a general, one is a specific. Okay, general. There's a 3 point on general. Okay, right, and the other one is the specific one. Okay, there's a 7 point on specific duties of actuary. So kat sini ada 10 point yang you kena tahu. Okay, general ada 3, specific ada 7. Right, so means that basically all actuaries generally they do these 3 things. Okay, right, they look on the document, okay, they do on but on specific wise, okay, they being asked for testify, okay, basically on form of litigation,
and they look on what are the things that things occur that into the company. Okay, right. They do a consulting. They provide consult to the companies or to the government. Okay, let's for example, previously, uh, under the Ministry of Finance (MOF), okay, there's a unit of actuary. Okay, what they do there was they provide solution to the government basically on financial problem and risk problem, okay, that occur in our nation. So basically on economic wise and maybe in terms of form, in terms of litigation, okay, right, and other things, right. So basically they use their knowledge to solve the problem that occur in our nation. Contoh macam economics problem, contoh macam finance problem, contoh macam business problem, basically dealing problem, okay, the consulting problem from government to government and G to G and so on lah. Okay, right. So these are the things that under the role actually, role and responsibility of actuary. Okay, so ada tiga general, ada tujuh special duties. So you can find the notes from the U feature. Okay, you type, okay, role and responsibility, role and responsibility of actuary, tak masalah. Okay, right. Mathematical ideas and formula, okay, in the proper one and so on. Okay, so under the bank negara, okay, there's a guided provided by bank negara to the appointed actuary. Okay, who's the appointed actuary? Okay, bank negara appoint you as an actuary when you have you fulfill the condition to be an actuary. Okay, so bank negara ni dia ada dia punya rules, dia ada rules and regulation, dia ada requirement dia to be an actuary dekat bank negara ataupun dekat di Malaysia ni. Okay, contohnya macam katalah you belajar dekat UK, so you dapat title from Institute and Faculty of Actuary (IFOA) tu, then you can perform your duty as an actuary kat Malaysia. Okay, hanya 5 negara saja yang bank negara appoint as an actuary. Those actuaries from UK, those actually from US, those actually from Canada, those actually from Scotland, and those actually from Aussie, Australia. Okay, so hanya 5 negara saja yang until now, okay, bank negara appoint them as an actuary. Okay, ada juga actuary daripada Indonesia, daripada Bangladesh, daripada India, daripada Brunei pun ada. Okay, cuma bank negara tak panggil dia orang, tak hire dia orang as a appointed actuary kat Malaysia. Okay, mungkin tak fulfill dengan requirement bank negara punya lah. Okay, but then as you appointed by bank negara to be an actuary, so there are the rules and regulation you need to follow. Okay, look on company problem, look on financial problem of the company. Okay, look on problem in managing problem. Okay, management problem. Okay, there's a whistleblower or not. Okay, right. Look on the standards of a company. Okay, right. If the company is insurance company, look on how they do pricing, how they do claiming, how they set an amount of reserve to the company. So these are the responsibility of appointed actuary by bank negara. Notes tu pun ada dalam island juga. Saya dah letakkan dalam Google Classroom, dalam Meet and Things. Now, these are the core part dalam chapter 1 ni. Okay, one of the core part is a role actuary in life insurance. Okay, basically role actuary in life insurance ada 4 saja. Okay, first one is underwriting, second one is pricing, third one is reserving, fourth one is investment. Okay, underwriting. Okay, kalau kita tengok definition ni, you tahu apa point dia kan. So basically underwriting ni by definition is a process of identify and classify prospect applicant for the insurance. Okay, right. So kalau itu definition saya ambil daripada AC172 sebab senang nak guna. Okay, right. So maksudnya apa kat sini? Maksudnya proses yang insurance company nak buat, okay, bila dia buat bisnes dia nak buat, okay, benda ni, right. So maknanya dia ada satu standard, okay, dia ada satu
rules and regulation you need to follow by the customer, okay, ataupun by the prospect applicant yang nak apply insurance dengan company tu ataupun dengan orang tu. Okay, right. Contoh saya ni adalah customer. Okay, I'm the customer, I'm the prospect applicant who plan to apply, who search on insurance. So, bila saya search insurance, saya kena tengok saya ni layak kat mana. Okay, layak tu in terms of apa ni, dia punya condition dia ada tu, contoh macam harga dia, benefits dia, and then macam mana proses dia semua itu. So, yang buat semua itu adalah underwriter nama dia. Okay, so underwriter yang design benda tu. Okay, dia buat requirement tu macam kita apa ni, jual barang. So you ada buat, okay, barang ni adalah 100% material adalah daripada apa ni, fabric and so on. So itu sebenarnya a part of underwriting. Okay, so barang-barang yang kita jual tu bukanlah consider underwriting. So underwriting memang basically focus more on to the benefits, okay, insurance, pension and so on. Okay, so itu. Right. So dari situ kita buat contohnya syarat. Kalau kita back to underwriting tadi balik, kalau kata you nak offer benefits to the public, so kita akan tengok health condition dia. Okay, kenapa one of the factor under underwriting is health factor, health status. Kalau you okay, you sihat normal, sepatutnya you punya benefits tu dapat banyak lah. Okay, right. And so bila benefit dapat banyak, probably, okay, you layak untuk dapat banyak. Okay, and probably you punya pricing tak tinggi sebab you normal. Okay, tapi kalau you abnormal ataupun you subnormal ataupun you consider as outlier kan, orang yang tak berapa, tak ada golongan dalam normal ni, then your pricing is differ. Okay, right. Your underwriting pun akan berbeza juga kat situ. So itu membezakan antara orang normal dengan tak normal. So siapa yang nak buat underwriting tu? So kita yang kena buat. Okay, as an actuary, they do the underwriting process. They design the underwriting process. Okay, dia buat. Okay, ni requirement. Contoh you nak beli barang. Okay, ataupun contoh lah sekarang ni condition sekarang ni kita dalam PKP kan. So siapa yang boleh keluar, siapa yang tak boleh keluar, kat mana boleh masuk. Itu adalah contoh on underwriting. Okay, itu government buat. Okay, orang yang ni, orang sihat saja boleh pergi masjid, yang tak sihat tak boleh. Itu sebenarnya a part of, okay, nak pergi masjid kena pakai mask, nak kena bawa mask sejadah, kena ambil semua itu a part of underwriting sebenarnya. Okay, cuma dia tak panggil underwriting lah. Okay, dia panggil itu term and condition yang kena follow lah. Okay, lain. Okay, kalau dalam barang kita jual, kita panggil term and condition, term and condition dan sebagainya. Right. So first rule actually in life insurance, underwriting. Okay, second one, rule actually in life insurance, name it as a pricing. Okay, pricing means that we do a price, we set an amount. Okay, basically kita namakan dia premium lah. Kalau insurance company, kita panggil dia premium. So we set an amount of premium for a specified policy. Okay, nampak lebih kurang sama saya tak cakap yang sama saya ambil guna yang berbeza. Okay, right. So pricing, we set an amount, okay, for specified set an amount, basically premium, okay, on specified policy. Okay, untuk on specific policy. Okay, sebab polisi takkan sama harga dia. Okay, polisi orang umur 12 tahun, orang umur 20 tahun, orang umur 30 tahun, orang umur 50 tahun, takkan sama pricing dia. Okay, kalau sama tak payahlah beli insurans. Okay, right. So different range of people, different range of age means that different amount of premium. Itu yang kena clear. Right. So itu. Okay, right. So macam ni kita nak buat pricing dari elemen dia. Kalau you pernah ingat A77 dulu, kita nak calculate premium ni. Okay, right. Kita ada factor-factor yang kita consider. Contohnya kita tengok mortality rate, kita tengok apa ni investment, kita tengok experience on expenses ataupun expenses experience. Okay, kalau cost dia banyak, apa ni dia punya charging tinggi semua kan, kita tahu maknanya dia amount yang tu dia mungkin tinggi. Okay, so basically pricing sekarang, insurance sekarang mahal lah kan, sebabnya condition sekarang kan kita banyak apa ni kita consider unspecified disease, okay, ataupun kita panggil dia unknown disease yang tak tahu kan. So probably insurance boleh jadi sekarang jadi mahal sedikit daripada yang dulu lah. Okay, dulu kita kena disease, so kita boleh set amount berapa sebab dia ada experience. Okay, dia tahu apa ni disease tu punya experience, dia ada history. So yang recent punya apa ni
health problem, kita tak ada dia punya experience, kita tak ada dia punya past data, so kita susah nak design. That's why lah dia start dengan harga agak tinggi sedikit. Tentu nanti bila dah 3-4 tahun kita dah ada dia punya apa ni, kita dah ada dia punya chart dia, kita ada dia punya experience dia, dan later baru kita tahu berapa harga yang sesuai untuk that pricing that policy. Okay, and for specific range. Okay, right. So itu. So pricing ni kita nak design, kita nak buat harga, berapa harga untuk setiap produk tu. Okay, right. Different policy different. Contohnya kalau kata you ada kenderaan, okay, CC tak sama, maksudnya premium pun takkan sama. Kalau you ada motor, takkanlah sama mahal dengan harga kereta. Sama mahal premium dengan kereta, mesti berbeza. Kalau kereta pula you punya CC 1.0, 1.5 takkan mungkin sama. So beza. So pricing takkan sama. Pricing datang dari mana? Datang daripada underwriting process. Kena buat underwriting. Dalam underwriting tu dia ada pricing semua ada siap. Okay, next one. Nama dia adalah reserve. Okay, right. Reserve ni is an amount set by the company for a specific or emergency cases. Okay, right. So amount yang company dah tetapkan berapa banyak, okay, supaya kalau apa-apa berlaku pada company, dia ada duit yang dia boleh guna. Contoh, let's say you pay premium 100. Okay, sebenarnya premium tu bukanlah 100. Sebenarnya mungkin premium you adalah RM80 je. RM20 tu adalah amount yang company ambil dan dia simpan dalam company. So anything happen to you later on nanti, duit yang RM20 tu tambah dengan benefit-benefit yang lain yang orang bayar ataupun premium lain yang orang bayar, tambahlah dengan company punya duit sikit untuk cover you punya loss. That's why kalau katalah you bayar RM100 premium, you boleh juga dapat benefit RM1,000, RM10,000 you boleh buat operation dekat hospital. Kenapa dia allow you untuk buat? Sebab dia ada amount yang dia simpan tadi. Okay, right. Insurance company pun dia tahu, dia pun bijak dalam buat business. Okay, dia punya expectation, kalau hari ni orang beli, dia dapatkan hari ni 100 orang, dia assume kalau boleh satu hari ni seorang je yang akan masuk ward. So 99 orang lain akan boleh cover dia. Macam tu cara dia fikir. So kalau kata seorang lebihan ada RM20, kalau 99 orang tadi kalilah dengan 20 tu, so mungkin 1,000 you tu boleh terbayar. Okay, kalau 10,000 mungkin boleh terbayar. Okay, right. Tetapi bila you dah guna benefit tu, the next coming period of payment you akan jadi tinggi sikit lah sebab you dah ambil benefit kan. So dia biasanya life insurance ni makin tinggi umur you, okay, makin meningkat umur you, makin mahal lah sepatutnya. Dia bukan makin murah. Okay, right. Kalau general insurance, makin lama dia akan makin murah. So except for certain specific, contohnya specific reason. Contohnya macam kalau you tengok AC172 dulu, kita cerita pasal apa ni, value policy. Okay, value policy tu contoh tu barang tu antique, barang tu rare painting, dia tak consider dia bukan life insurance, dia adalah under general insurance, tapi dia tak boleh dinilai pada harga semasa. Dia tak boleh nilai pada harga ada susut nilai. Dia tak ada susut nilai. Dia kena nilai pada harga semasa. So contohnya barang antik, harga semasa dia mungkin mahal ataupun lebih mahal daripada harga biasa kan. Contohnya macam saya pernah cerita dengan you dulu pasal kalau ingat masa 17 dulu cerita pasal Mona Lisa. Kenapa lukisan Mona Lisa tu sampai mahal harga dia? Because of rare painting, benda tu rare. Okay, right, fine art, benda tu memang seni haluan kita pun tak tahu apa maksudnya. That's why makin lama makin mahal nilai dia, 10 juta, 100 juta, euro pula tu amount dia. So tak mungkin murah lah. Benda tu susah jadi, benda susah nak buat. So bila dia ada sampai sekarang, so harga makin mahal. Itu. Tetapi basically itu for general insurance. On life insurance, bila you dah guna sekali, that coming the next one, the next period of payment, dia akan jadi mahal lah. So kenapa? Sebab reserve dia dah makin sikit. So now dia terpaksa charge you lebih supaya reserve dia ada. Itu reason kenapa dia buat macam tu. Okay, right. So let's say saya cerita tadi you bayar 100. Okay, let's say sama juga, second example, you bayar 100 tapi for that month ada 3 orang ataupun ada 10 orang yang masuk hospital yang company kena bayar. So amount tak cukup kan. So itu juga duit yang dia ambil kami is daripada amount paid by the insured tadi, plus dengan company punya amount sikit, and dia bayar to you. Okay, itu cara dia. So dia kena ada reserve juga.
third reason, kenapa company kena ada reserve ni, because if anything happen to company, contohlah company tu macam tak boleh survive sekarang ni kan, ada PKP ni, ada MCO ni, movement control order ni, most of the company cannot survive in their business due to business failure, and then cost of business, apa lagi, maybe because of management, okay, change of management. So apa yang diorang buat, in order to survive the business, dia pasti orang kan, kalau you faham condition sekarang. So bila kita retention orang tadi, company kena duit nak bayar balik, sebab ni pembahasan kena bayar kat orang tadi. So dia akan ambil that reserve money tu, and then dia bagi dekat orang yang dia terminate tadi tu. Okay. And kalau company pula ada problem nak survive, okay, so survival business kena ada. Kalau kata tak boleh nak survive, therefore dia akan ambil duit yang dia ada tu, reserve dia tu, untuk dia continue cover apa yang boleh. Okay. Now reserve amount ni, kenapa dalam tertulis statutory requirement, is because is stated by bank negara. Bank negara memang ada requirement, okay, yang mana semua company yang buat bisnes kat Malaysia ni, okay, mesti kena fulfill statutory requirement by bank negara. Ada amount yang kena ada. Contoh bisnes you besar, okay, katalah you punya company ni ONG kan, contohnya kita ambil Petronas, okay, dia ada statutory requirement yang kena ada. Kalau tidak, dia tak boleh survive. Okay, kalau tidak, dia akan ada problem dengan bank negara nanti. Okay, so mungkin bisnes dia, cost bisnes dia adalah 10 juta. So mungkin dia punya statutory requirement adalah 10 juta jugalah, supaya kalau apa jadi, dia ada duit yang sama banyak untuk cover business balik. Itu adalah maksud reserve, kena ada duit. Okay, so that's why dalam tertulis to avoid bad valuation. Kalau apa jadi, dia ada problem kat dengan company, kita boleh lagi continue business kita macam biasa. Itu that's why cakap dalam tu, okay, dia kena quantify, okay, future value, okay, future outgo, benefit, expenses dan sebagainya. So itu maksud dia. Okay, itu maksud reserve. Okay, next one, okay, road actuary in life insurance yang keempat, nama dia adalah investment. Okay, now basically premium that paid by the insured, okay, insurance company to ambil premium tadi, dia tak hold dalam business. So what they did was they do investment, they invest the money, okay, sama ada they invest money into the stock market, into the gold market, into the foreign market, okay, it depends. Okay, so kalau company tu bagus, dia akan diversify lah business dia. Okay, right. So now, kenapa company kena buat investment? Supaya company juga boleh dapat profit from that investment. Tujuan dia dapat profit from that investment is being able to provide you another benefits, or if anything happen to you, okay, anything happen to you, dia ada duit lebih yang dia boleh membayar kat kita, kat insured tadi. Atau if anything bad happen to the company, bad problem, okay, management problem, ataupun ada business failure, so profit from investment tadi boleh top up dalam business dia. So itu tujuan kenapa dia buat investment, supaya ada profit tadi. Okay, so dia tak depends 100% on premium saja. So dia buat investment juga, supaya yang dia dapat benefit tadi kan, sama ada benefit in terms of profit, benefit in terms of return yang lain dan sebagainya itu. Okay, right. So itu, okay, dan itulah kenapa kenanya ada rule on investment dalam insurance company, sebab dia kena buat juga investment tu. Okay, right. So ini ceritanya. So basically rule in life insurance start with the underwriting, and then pricing, and then reserve, and then investment. Okay, right. So itu habis untuk rule actuary. Okay, so basically dalam chapter 1 ni ada 3 core, okay, 3 core topik yang ada. Satu adalah rule actuary in life insurance, second one prudential supervision ni lah. Okay, sikit je, tak banyak. Okay, right. Kalau you nak continue sikit boleh, saya masuk nanti sikit lah. Okay, right. Tapi kita try juga untuk masuk sampai mana yang boleh, dan kita akan stop macam tu, kita akan stop 12.30 tu. Now, second, talk about prudential supervision. Okay, tadi we talk about road actuary in life insurance. Sebenarnya ada road actuary in general insurance juga. Okay, contoh road actuary in general insurance, they do pricing, they do reserving. Okay, but then apa yang beza kat sini adalah dia buat reinsurance. Dalam road actuary in general insurance,
tiga je role dia. First one pricing, okay. Second one adalah reserving. Third one adalah dia buat reinsurance. Okay, kenapa general insurance kena ada reinsurance? Okay, because of kita tahu business dalam polisi dalam general insurance dia besar. Contoh macam kita ambil aviation, kita ambil HAL, kita ambil commercial vehicle, kita ambil motor insurance, kita ambil glass insurance, kita ambil engineering insurance. Ni semua jenis-jenis general insurance kan. And loss dia bukan sikit-sikit. Contohnya macam aviation. Okay, aviation ni dia akan bayar if loss of failure of aircraft, aircraft, airport authorities. Kalau kita gabung kemampuan ni, jadi cost jadi besar, jadi mahal. Okay, contoh macam sekarang kan, kita ambil recent case occurred to the AirAsia, whereby AirAsia need to restructure balik. Okay, kenapa kena restructure? Because of they cannot survive during MCO ni. So apa yang diorang terpaksa buat adalah diorang terpaksa retrench certain staff dia, especially steward and stewardess and pilot also. Okay, and then people at management dia terpaksa juga retrench. Okay, dia juga terpaksa jual sikit aircraft yang dia ada, supaya dia hanya hold aircraft yang biasa dia guna pakai and senang nak buat maintenance. Kalau dia banyak sangat, terlalu banyak maintenance, lagi banyak rugi. So that's why role dalam general insurance ni dia besar. That's why kena ada reinsurance. Okay, tujuan reinsurance tu, anything happen to the Asia nanti, so ada company yang boleh cover dia balik. Okay, right. So itu role of actually under superannuation juga ada 4. Okay, dia determine benefit, dia determine dia determine benefits, dia determine pricing. Okay, dia determine insurance. Okay, saya tengok lagi satu, dia ada 4. Itu notes tu ada dalam your future juga. Okay, bila cari. Right. Kenapa dalam superannuation tu apa benda? Superannuation tu dia provide benefit, dia actually who work not only in insurance area but focus more on benefits. Okay, especially on pension benefits. Okay, right. Kalau you tahu, kita pension dekat Malaysia ni ada 2 jenis. Satu adalah under government pension, satu lagi under private pension. Okay, kalau under government pension tu tak ada masalah lah, sebab dia kerja dengan government, so government akan bayar dia pension bila dia retired nanti. Okay, contoh you kerja jadi askar, jadi polis, jadi cikgu, jadi government servant. So bila you sampai umur 60, you akan dapat amount lah. So itu, so benefit dia masa kita kerja pun dapat, masa kita pension pun kita akan dapat that amount. Sama ada masa kita kerja kita akan dapat benefit in terms of health benefits, in terms of kalau kata loss jadi, accident jadi, so you akan dapat benefit. So itu adalah amount dia. Okay, right. Itu satu pension, satu part ada pension. Kalau private pension, you kena put aside the money dalam private pension punya sectors lah. Okay, contohnya you buat macam mana cakap, you join dengan mana-mana PRS. PRS tu adalah private retirement scheme. Okay, right. So bank biasanya monitor ni. Okay, so ini siapa yang introduce ni adalah Security Commission. Okay, so under private retirement scheme ni, benefit dia lebih kurang sama macam orang work with the government yang dapat government pension. Cuma dalam private ni kita kerja sendiri. Dulu tak ada pension untuk private, so diorang terpaksa cari satu alternatif. Tak salah saya tahun 2008 atau 2009 dia introduce PRS ni. Okay, right. Benefits to those who work with the private sector. Okay, right. Sekarang ni ada juga yang baru, benefits dia di bawah self-employed. Okay, yang ni introduced by SOCSO. Okay, right. Now, superannuation ni dia bukan cover pension, dia juga cover yang lain saya cakap tadi. Okay, contoh katalah you kerja sendiri, you buat berniaga online, you buka kedai, you ada kedai, okay, you ada kedai runcit, you ada kedai makan sebagainya kan. You susah nak dapat benefits, so you terpaksa nak buatkan ni, nama dia sebagai self-employed. Yang ni you kena register dengan SOCSO. So bila you register dengan SOCSO, then you akan dapat the benefits. Okay, so one of the benefit adalah dia akan bagi saya tak ingat, dia ada benefit in terms of dia ada 4. Satu adalah insurance benefit. Okay, right. Bila you contribute dengan SOCSO,
you akan dapat benefit from so. Okay, saya ingat. Second one adalah you akan dapat contribution benefits. Okay, you boleh contribute banyak amount yang you boleh bayar. Okay, contohnya kalau you kerja dengan kilang, biasanya kilang tu yang akan contact dengan SOXO, and SOXO akan provide you the amount. Okay, right. So you kena bayar banyak. Kalau gaji you certain range, this amount you kena bayar. Okay, right. Kalau kata you kerja sendiri, you contact dengan SOXO, right, then you akan dapat benefits lah. Dia ada two types of benefit. Satu adalah employment injury, satu lagi adalah invalidity pension. Okay, employment injury ni berkaitan dengan kemalangan lah. Okay, dia ada 15 produk dalam tu. Okay, right. Contoh kalau kata sekarang you buat Grab, okay, you buat Grab Food ke Grab Car ke sebagainya, you boleh contribute dengan SOXO. SOXO pun boleh bagi you. Okay, right. Now, saya cakap tadi, orang yang kerja sendiri, dia susah nak dapat benefit. So, another benefit dia dapat adalah dia buat self contribution dengan EPF, okay, ataupun KWSP. So, itu adalah rule actually under superannuation juga. Okay, maknanya kita set berapa. Cuma dalam self-employed ni, ikut sukatilah berapa banyak amount nak masuk, berapa karat nak masuk duit dalam EPF tadi. Itu pulang pada you. Okay, so actually sebenarnya bukan rule satu tempat je, banyak lain. Okay, contoh ada finance actuaries, okay, ada apa lagi saya tak ingat, dia ada banyak lagi. Okay, saya rasa nota tu ada dalam future boleh cari cerita jenis actuary yang lain. Ada finance actuary, ada apa lagi atas dia banyak, ada tak saya ada 5 jenis. Okay, right. So actuary ni dia juga bukan saja fokus pada life insurance, bukan juga fokus pada insurance, bukan juga fokus pada superannuation tadi. Ada juga area business area dan sebagainya. Okay, you boleh tengok yang tu, nota tu you refer balik. Right. So actually dalam konteks kita, yang apa yang kita belajar sekarang ni, actually cover lots of area. Cuma dalam kita belajar sekarang ni, kita fokus more on life insurance area lah. Okay, right. Tapi general insurance pun ada, superannuation pun ada, okay, finance pun ada, apa lagi, saya banyak lagi lah sebenarnya kan. Saya ada 5 jenis yang dia explain dalam tu. Saya dia bagi nota tu, you check balik. Habis cerita pasal role. Now look, second point, second core topic, okay, supervision. Okay, now kenapa company kena ada supervision? Okay, right, as a company, okay, right, supervision is important for the company, okay, and for actually also, okay, in order to make sure that they supervise, dia supervise benda yang betul, okay, dia advise benda yang betul, okay, ataupun dia cari problem yang betul, okay, they find the problem, they look on the problem and they find the solution. Okay, right. Kenapa kena ada supervision ni? Supaya kita meet the standards. Okay, that's why saya cakap tadi, you nak jadi actuary, you kena kalau bayar negara kata macam ni, you kena buat. Contoh, you kena submit report every year, so you kena submit juga report every year tu dia bayar negara, wajib. Kalau you tak buat, di end nanti takut bank negara akan tarik balik title of actuary tadi, ataupun you still remain the title but then you cannot supervise any companies in Malaysia contohnya, kalau you buat problem lah kan. So that's why dia ada, kenapa kena ada supervision area ni. Okay, now dalam konteks kita belajar, ada 5 area supervision yang actuary akan buat. Tak kisahlah actuary tu kerja kat range industri yang mana satu, tak kisah, tapi once they become actuary and they do the supervision, so these are 5 things that they will do. Okay, first one, they will supervise in terms of product pricing and product design. So dia akan tengok macam mana company yang dia pergi check tadi tu, ataupun dia advice tadi tu, dia tengok, okay, saya pergi, contoh saya adalah actuary, so saya pergi ke company A, saya tengok apa method company tu buat in terms of pricing dia, and then how they design the product. Okay, whether company tu tadi, company kita check tadi tu fulfill needs of customer. Satu, kita tengok, okay,
Second one, needs customer ni boleh macam-macam. Contoh benefits, contohnya pricing. Okay, right. So apa lagi? Maybe in terms of apa ni, PR, public relation antara company tu dengan customer. So kita tengok itu. Okay, ada juga customer yang tak suka company sebab because of company tu dia punya PR tak bagus. Okay, bukan produk, bukan pricing je, bukan produk je, tapi dia punya PR, call tak angkat, agent tak jumpa, itu. Okay, so ada problem dengan company tu. Okay, so that's why kita bila kita supervise, okay, ataupun kalau kita jadi contoh saya, bank negara appoint saya to become actually dekat company ni, so saya akan tengok company tu apa first problem dia, so kita tengok pricing dan produk dia. Macam mana dia do the pricing, okay, how they design the product, how they advertise the product, how they sell the product. Okay, look on kalau pricing tadi kita akan sentuh in terms of underwriting dia macam mana dia buat, okay, in terms of reserve macam mana dia set allocation amount tu tadi. Okay, right. And then kalau kita tengok product design dia, macam mana dia design product tu, macam mana marketing way dia, macam mana dia invest product tu, macam mana R&D proses itu adalah pasal product pricing and product design. Second one, bila kita advise company, bila kita supervise company, kita akan tengok dia punya how they do on safeguard the policy of the interest. Tadi kita tengok pricing produk dia. Okay, kita tengok company tu pricing produk macam mana dia buat kan. So now kita tengok macam mana dia make sure that dia punya policy holder ni remain with them. Okay, maybe in terms of kita nak tengok macam mana contract dia buat. Okay, and macam mana dia monitor dia punya relationship dia dengan customer tadi, saya cakap tadi. Okay, like macam mana dia solve the problem. Kalau ada problem occur, macam mana dia solve the problem. Okay, and macam mana dia nak meet expectation of dia punya policy holder. Kalau dalam case insurance sekarang ni, policy holder lah. Okay, macam mana dia nak meet expectation of policy holder tadi. Okay, right. Macam mana dia nak overcome certain threat kalau berlaku. Okay, so ini. Right, dan macam kita tengok in terms kat sini, basically kita tengok macam mana polisi yang dia buat. Apa jenis polisi ni ada kan. Macam mana cara dia entertain dan sebagainya. So ini adalah maksud safeguard policy holder interest. Okay, right. The third one, we look on company, the way they set up, okay, the policy and claim liabilities. Proses dua-dua ni. Macam mana dia design the policy. Okay, contohnya policy A, macam mana dia design, apa benefits dia, harga dia macam mana, apa dia siapa dia punya target market, apa expectation dia. Okay, berapa lama produk ni boleh ada kat pasaran. So dia akan tengok policy tu. Okay, now in case kalau orang buat claim, so macam mana proses claim tadi berlaku. Okay, right. So kat sini basically actually yang baru dia tak akan clear dengan, dia tak akan dapat semua benda ni dengan cepat lah. Okay, so dia kena ask the seniors. Okay, dia kena tanya dengan seniors, ataupun dia kena go for certain training. Okay, supaya dia senang nak design benda tadi. Okay, sebab susah kita nak design polisi kan. That's why kalau tengok polisi, insurance policy basically, life insurance policy basically, kita jarang nampak dia advertise selalu dalam TV. Sebabnya dia bukannya benda yang kita akan tengok. Dia macam season, ada, lepas tu dia hilang. Dia ada juga dalam pasaran, tapi dia taklah famous macam produk-produk makan, produk-produk consumer product, tak. Okay, so dia akan ambil masa. Okay, sebab nak design ni bukan senang. Okay, mungkin dalam 3-4 tahun lepas tu baru akan keluar wujud produk insurance yang baru. Okay, sama ada juga sampai 5-6 tahun, 10 tahun baru keluar satu produk yang baru. Okay, proses nak buat bukan senang. Okay, sebab dia nak tahu proses nak buat polisi ni, dia kena ambil take note in terms of pricing, in terms of claim, in terms of reserve, in terms of apa ni, polisi yang dia nak design, in terms of benefit dia nak bagi. Okay, kalau you tengok contohnya macam kita ambil contoh SOXO, macam mana tempoh yang agak lama juga dia ambil untuk dia establish produk yang self-employed, ataupun apa ni, dia panggil nama dia sekarang, apa nama dia sekarang dia, employment insurance scheme. Okay, right, lama tau. So ambil masa nak set up satu department yang besar yang nama dia employment insurance scheme. Dalam employment insurance scheme ni, okay, dia ada satu team yang akan look on self-employed insurance scheme. Orang yang kerja sendiri ni macam mana, and then dia nak tengok benefit macam mana. So itu di satu department besar. Okay, scheme dia bagi, dia buat. So dia launch tak saya pada tahun 2016 ataupun 2017. Okay, right. So apa yang berlaku dalam tu, dalam SOXO tu adalah dia kena design satu polisi
untuk self-employed, apa benefit dia, berapa pricing dia, apa dia punya berapa banyak dia tak panggil pricing dia panggil contribution. Dalam superannuation ni under SOCSO kita panggil contribution, berapa banyak you punya amount of contribution to the SOCSO. Sama juga dengan EPF, berapa banyak amount of contribution to the EPF. Okay, right. So itu. And kalau kata nak buat claim macam mana? Contohnya kalau kita ingat last few months, okay, past few months, ada yang orang yang bawa Food Panda ke Grab tu yang accident tu, so bayar balik pembahasan kat dia. Okay, so claim proses tu berapa lama dia nak ambil. So itu adalah kerja HOD. So HOD kena tahu benda tu. Alright, next one. Kan cerita pasal determine appropriate capital. Right, so bila kita jadi HOD, bila kita nak supervise, kita kena tahu company tu punya berapa banyak capital dia ada. Okay, right. So capital ni dia punya point dia akan datang daripada another area. Contohnya dia kena tengok berapa banyak income dia dapat, okay, dan berapa banyak dia punya expenses, especially on claim, okay, right. And then berapa banyak dia punya other expenses, contohnya macam utilities, and then payment, salaries payment, okay, and then commission paid to the agent dan sebagainya. So dari situ dia akan tahu berapa banyak capital dia perlukan. Contohlah kan kita nak buat bisnes, kita tak ambil insurans, kita buat bisnes biasa kan. Contohnya saya nak buat nasi lemak. Okay, so saya kena tahu berapa banyak saya punya modal. Capital ni modal So banyak modal saya perlukan. Contohnya saya nak buat nasi lemak ni, saya nak gunakan bekas kecil, saya nak masak nasi dalam beras 5 kilo, saya nak tahu berapa banyak ikan bilis semua. So kita kena tahu. So dari situ okay, modal kita untuk satu kos nasi lemak ni yang kita jual, modal kita 60 sen, kita jual RM1.20. So kenapa kita jual RM1.20? Sebab kita tahu kos kita 60 sen, so kita punya untung lagi 60 sen. Itu contoh. So itu maksud dia. So kalau insurance company, dia tak boleh modal kecil lah kan, besar, sebab dia nak fikir untuk claim yang akan berlaku nanti. Let's say kalau satu hari tu 100 orang claim, pening juga nak bayar tu. Okay, ataupun dalam superannuation ada 1,000 orang buat claim, ataupun 1,000 orang yang withdraw. Okay, right. Sebab dalam EPF kita boleh withdrawal to allow. Okay, so dalam case ni dia kena tahu berapa banyak. Okay, so capital tu merangkumi semua area, daripada dia punya start business sampai end business dia. Okay, so dia kena tahu income berapa banyak, okay, berapa banyak retail investment dia buat, okay, berapa banyak cost yang ada, okay, apa future things yang akan berlaku dia kena cover semua. So that's why lah actually kena boleh determine appropriate capital. Okay, right, tu. Next one. Last supervision area. Okay, bila dia dah tahu semua, okay, dia dah tahu pricing, dia dah tahu policy needs tadi, policy order needs tadi, dia dah tahu claim, dia dah tahu capital. Last one adalah tugas HOD tadi, apa supervision dia akan buat adalah dia akan report all the things to the board of director and regulators. Okay, board director ni kalau dia kerja dengan company, so dia akan report to the board director. Contoh saya kerja dengan ONG, so saya akan report kat BOD ataupun managing director. Okay, managing director of ONG tadi itulah, dia bagi tahu okay, problem company ni problem dia. Okay, so solution saya bagi macam ni. Okay, right. So bila saya dah report dengan company dah tahu, dan company akan report to the regulators. Basically kat Malaysia ni regulators kita ada dua. Satu adalah Bank Negara, satu lagi adalah Security Commission. Kenapa kita kena reportkan dia orang? Dia orang yang hold semua sekali. Okay, right. So basically kalau kita company, kita biasanya report dekat Bank Negara lah. So Bank Negara tahu. So that's the reason kenapa all the companies in Malaysia who perform their duties in Malaysia, who have the business in Malaysia, must produce at least 1 year an annual report. Okay, an annual report. Okay, dia kenakan annual report. Okay, laporan tahunan. Kenapa kena keluarkan laporan tahunan? Sebab Bank Negara nak tengok macam mana bisnes dia buat daripada first day bisnes sampailah current. Okay, ataupun kalau bisnes baru, daripada hari mula you buat sampai sekarang. Okay, right. So, ataupun kalau kita ambil setahun tu, daripada hari pertama tahun tu sampailah end year tahun tu. Contohnya kalau saya buat bisnes Januari tu, so saya Disember ni saya kena hantar annual report. Okay, report tu dia to the Bank Negara. So Bank Negara tengok, okay, saya punya apa aktiviti saya buat, apa saya punya income, mana saya datang, apa saya punya asset dan sebagainya. So that's why.
Okay, so bila jadi actuary, kita kena tahu, kita kena ada responsibility to report to them. Okay, kita kena direct report to them. Kita tak payah report orang, kita report to the BOD, board of director, dengan regulators. Kena report, wajib report. Kalau tidak, you akan ada masalah. Okay, itu. Right. So habis. So dua saya dah cover. Sebenarnya tiga sebenarnya. Satu adalah role and responsibility of actuary. Okay, yang tiga tadi ada general, tujuh ada specific. You cari nanti. Right. Second one adalah saya cerita tadi pasal apa ni, role actuary in life insurance. Okay, ada empat. Okay, right. Tapi ada juga role actuary dalam general insurance and superannuation. Tak apa, you just tahu saja. Saya just cerita je kat sini. Okay, you ambil je knowledge ni. Okay, tapi yang you kena betul-betul pegang adalah role actuary in life insurance tu, yang empat tu. Okay, underwriting, pricing, reserving and investment. Okay, the next one, second core important dalam chapter 1 ni adalah nama dia supervision, prudential supervision. Okay, so supervision tu kita supervise any company, tak kisah pun company apa. Okay, insurance ke non insurance ke. Okay, so ada 5 benda. Okay, pricing and product design, and then safeguard policy of the interest. Okay, establish claim policy and claim liability. Okay, determine appropriate claim dengan direct responsibility to board of director and regulators. Right, habis cerita tu. Okay, sampai situ dahululah. Okay, now